abona icyo kurya uzabumvire mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino bagomorere umugisha wawe kugira ngo uyu mwana abone icyo kurya, kugira ngo uyu mwana amasereka ya nyina uhereze nyina amabere, kugira ngo uyu mwana abone amabere go konka mu izina rya Yesu Kristo. Natwe nk'itorero, natwe nk'abana b'Imana, data n'abagaragu bayo, mwami n'itorero ryose turavuze ngo reka uburinzi bube kuri uyu mwana mu izina rya Yesu Kristo. Mwami uyu mwana niba ari umuhungu azagukorera, niba ari umukobwa nawe azakuririmbira. Mwami ibi byose bikore nk'Imana yawe, ubikore nk'Imana ishobora byose, nkawe utagira uwa mbere uwa nyuma, ariwo wishoboye muri byose. Mwami reka byose bikorwa kuko ushaka, kandi mugutwese ukomeze uturinde no kutubana natwe, tubisabye mu izina rya Yesu turakoze. Amen. Yitwa uyu mwana yitwa Meshake Emmanuel, kuvuga ngo ni umuhungu, reka nawe azamubwiriza, azakorera Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana yacu yibazwe mu izina ry'Umwami wacu mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikoze neza, inafanya vizuri, iduhaye aya materaniro, anatupatia makusanyiko uko twebwe isaha yose ni ukwicara turi kurya, sisi saa yote ni kukula. Umunsi w'ejo twasubiranye Imana kutoka hapa mbele za Mungu, ariko none Imana yongeye kunezezwa, lakini Mungu anapendezwa kugira ngo tuobe tugaruka imbere yayo, sasa turudie mbele zake. Imana ibikoze, Mungu anafanya hivyo, ishimirwe none ainuliwe leo hata milele. Turi mu minsi usiku itarebwa n'abantu, yenye na watu. Mana atimbagwe cyane, ijambo ryo guzeraremere, neno linasema ni zito. Tuko mu masiku itarebwa n'abantu, yenye watu hawatambui. Tukureba kuno sai tuko naona, tukureba nino zu, sai tunaona hii jua, ariko hari ahandi lakini kuna nafasi nyingine ambayo watu hawaoni. Sasa ambayo wanaona pale, ambayo walikombolewa, wale walipewa zingine mwizi, ambayo kupewa na watu, ile walipewa na Bwana, ile mpatia, tuwe naweza ajua kwenye kitu. Mungu atamwinua sana. Umushumba wacu aracyarwaye, mchungaji wetu anatumeleka yuko Imana iramiri nawe, lakini tunajua hizi Mungu pamoja naye, yuko arakira mu izina rya Yesu. na tunatumaini kwamba tapona mu jina la Yesu. Tumumureza Biblia, Acha tufungue Biblia zetu, Biblia zacu kitabu cha Marko, Biblia zetu katika kitabu ya Marko. Marko atubwiriza tufate abami, Acha tukamate Wafalme, abami ba mbere, Wafalme wa kwanza 13 kwa murongo wa mbere, kwa ule mstari wa kwanza, turageza ku murongo wa 10, tutafikiza ku mstari wa 10. Nubwo turihangana, tutavumilia tu, nubwo ni birebire mo, hata ni mrefu sana, ariko turihangana, lakini tutavumilia. Ndio mipokero turihangana, kupokea tunavumilia, kilima yacu naho tukihangana, shamba zetu tunavumilia, lazima tuhagaze. tena tunashare na mashindano. None ugara magambo Sasa hii maneno ya Mungu, reka twihangane, acha tuvumilie kugira ngo kusema aya magambo y'Imana maneno ya Mungu, abashe gusomwa, kusema somewe, kandi atugirira akamaro, na hakuna faa kwetu. turabashimira Sote watu kuheshimu Bwana, aya magambo y'Imana kusema maneno ya Mungu, tuyasomerwe tusomewe mu izina rya Yesu. jina la Yesu Kristo. Abanza n'Igiswahili, tutatangulia kwa neno la Kiswahili, ururimi rw'ikinyafurika turarusoma nyuma, lugha ya Kinyarwanda tunasoma baadaye, ubwo turaba twicaye, kwa kuwa tutakuwa tunakesha. turamubyice cyarabisomera mu kinyabwisha, Na tunaona tunaongea wakati ya kusoma. katumaze mu Kiswahili, Acha tutangulia Kiswahili. wamweza akazindaro Tupatie microphone oze mikrofoni kugira ngo asome mu izina rya Yesu. Biblia arabisomera. Wafalme wa kwanza sura 13 mstari wa kwanza. Na tazama, mtu wa Mungu alitoka katika Yuda kwa neno la Bwana, akafika Beteli, naye Yeroboamu alikuwa akisimama kwa madhabahu afukuze uvumba. Na mtu huyu alipaza sauti juu ya madhabahu kwa neno la Bwana akasema, Ee madhabahu, madhabahu, Bwana anasema hivi, tazama, mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, jina lake
Yosia. Na juu yako atatolewa makuhani wa pahali pa juu wanaofukuza uvumba juu yako, na mifupa ya watu itateketezwa juu yako. Akatoa alama siku ile akisema, hii ni alama aliyosema Bwana, tazama madhabahu itapasuka na majifu yaliyo juu yake yatamwangika. Na ilikuwa wakati mfalme aliposikia maneno ya yule mtu wa Mungu, alisema, akipaza sauti juu ya madhabahu kule Beteli, Yeroboamu alinyosha mkono wake toka madhabahu akisema, mumkamate. Na mkono wake ambao aliunyosha ukakauka, wala haukuweza kurudisha kwake tena. Madhabahu ilipasuka, majifu ya madhabahu yalimwangika, sawasawa na alama aliyotoa yule mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. Naye mfalme alijibu akamwambia yule mtu wa Mungu, usihi sasa neema ya Bwana Mungu wako na kuniombea, ili mkono wangu upate kurudi kwangu. Naye yule mtu wa Mungu aliomba kwa Bwana, na mkono wa mfalme ulirudishwa kwake, ukakuwa kama ulivyokuwa kwanza. Mfalme akamwambia yule mtu wa Mungu, kuja pamoja nami nyumbani upate kujiburudisha, na nitakupa zawadi. Na yule mtu wa Mungu alimwambia mfalme, kama nikilipa nusu ya nyumba yako, sitakwenda pamoja nawe, wala sitakula chakula, wala sitakunywa maji pahali hapa, kwa sababu ndivyo nilivyoagizwa kwa neno la Bwana kusema, wewe hutakula chakula wala hutakunywa maji, wala hutarudi kwa njia ile uliyokujia. Basi akakwenda zake kwa njia nyingine, wala hakurudi kwa njia ile aliyofikia Beteli. Amen. Uwiteka Mana ishobora byose, Bwana yote tugarutse imbere zawe, mbele zako, mbere zawe niho tubonera imbaraga, mbele zako tunapata nguvu, mbere zawe niho tubonera gahunda, mbele zako tunapata utaratibu, mbere zawe niho tubonera urukundo, mbele zako tunapata upendo, mbere zawe niho tubonera byose, mbele zako tunapata vyote, mbere zawe niho tukwirira n'indwara, mbele zako tunapona magonjwa. Tukushimiye cyane Tunakushukuru sana. aya magambo kasomwe Maneno ya inasomwa. na magambo akomeye cyane, Maneno makubwa sana. dusabye kugira ngo umwuka wawe Roho yako aze aruga ku bantu. atafsiri. Ntabwo dukeneye ubwenge bw'umuntu, Akili ya leo. ntabwo dukeneye ubuhanga bw'umuntu, ahubwo dukeneye imbaraga zawe kugira ngo arizo zitubwira, arizo zidusobanurira, kandi nudusobanurira utuvane mu kirere cy'umubiri dushyire mu kirere cy'umwuka. Ubwoko bwawe bwaje, abafurere baje, abashiki bacu baje, nsabye kugira ngo buri wese umuhereze umugabane we, nanjye utansize Mwami, uturinde no kubana natwe, tubisabye mu izina ryo tubabwe ku musaraba wa Yesu Kristo. Amen. Imana yacu ihimbazwe kera mwene data tubashubije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yacu ikoze neza kubona muje, ntabwo muje kureba umuntu, kubona muje ntabwo muje kumva inkuru z'iyi si,
isi habari za hii dunia. ahubwo kubona muje Kwenda kunakuja hari ikibazanye. kuna kile kinawaleta. Ikibazanye rero nta kindi Chenye kinawaleta hakuna chengine. nize yuko kibazanye ni ijambo ry'Imana. Naamini kwamba chenye kinawaleta ni neno la Mungu. none ijambo ry'Imana Sasa neno la Mungu ntabwo ari umuntu waritanga, haiko mtu ambaye anaweza kupana. ahubwo ni Imana iritanga. Ni Mungu ambaye anapana. nta muntu washobora kubwira, Hakuna mtu anaweza kuhubiri ahubwo umubwiriza w'ukuri ila mhubiri wa kweli ni Yesu Kristo. ni Yesu Kristo. reka rero umubwiriza Acha w'ukuri mhubiri wa kweli ari utubwiriza, wewe tuhubiri, ari udusobanurira, wewe tueleweshe, ari utwumvisha wewe tueleweshe. izina ry'umwami wacu Jina la ari Masihi Yesu Kristo Kristo. ndiye Yesu Kristo. dushobora kuza Tunaweza kuja tukaba twaje n'amatwi y'umubiri, na masikio ya kimwili, ariko iyi parole lakini hii neno ntawayumvisha n'amatwi hawezi y'umubiri. kusikia na masikio ya kimwili. ntabwo nibwo nta k'ingenzi, Hata nayo ni lazima, ahubwo iri jambo lakini neno hili anyura mu matwi y'umubiri unapita kwenye masikio ya kimwili, anaingia mu matwi y'umwuka unaingia kwenye masikio ya akabona kiroho, kutwumvisha. hivyo unatuelewesha. naho tuyumvishije Kama tukasikia n'amatwi y'umubiri na masikio gusa ya kimwili pekee, twata ubusa. tunaweza hivi vile, nicyo gitumye maana dukunda gusenga. tunapenda kuomba mwami Bwana uduha amatwi utupatie masikio ya kiroho. mwami Bwana utuganirire, utuzungumzie, kuko tuba tuzi ngo tunajua kwamba umuntu atuganiriye tuzungumzie, ashobora kutuganiriza byinshi, tunaweza tuzungumzie na mambo yake. ariko wowe Yesu Kristo Wewe Bwana Yesu Kristo, ari utuganiriye tunajua tuzungumzie, wabasha gufashwa, tunaweza saidiwa, wabasha kubona tunaweza imbaraga, pata nguvu, wabasha kunguka. tunaweza pata faida. Imana yabazanye Ila bado yote ibahereje umugisha abariki izina ry'umwami wacu jina la ari Yesu Kristo. ndiye Yesu Kristo. tugiye kuganira ijambo rivuga ngo Wanazungumza neno ambalo linasema tunarikwa ku mutwe w'amagambo tulipo kwa ile kile maneno ya ariko hari inyugute itandukanye. kwa nukta ambayo iko tofauti. Inasema hivi, amahirwe yo kubyarwa n'ijambo. uhemu wa kuzaliwa na neno. ejo twari tuvuganira ati Jana tunaona amahirwe yo gusobanukirwa ijambo na ry'Imana. kuelewa neno la Mungu. ejo niho ryari ijambo ry'ejo. Jana nilikuwa amahirwe wewe yo gusobanukirwa na kuelewa ijambo ry'Imana. neno la Mungu. none uyu munsi Kwa wewe amahirwe yo kubyarwa na kuzaliwa na neno la Mungu. Mungu tofauti na Mungu. Mungu ndio sana. amahirwe Kuna wewe yo kubyarwa na kuzaliwa n'ijambo. na neno. twagiye twese nizeye ko turahanga Sote naamini kama tuko hapa. twagize amahirwe Kuna wewe yo kuvuka ku babyeyi bacu na kuzaliwa na kuweza baratwoza wakatunyonyesha, baduha amazi wakatupatia maji, badufurira imyambaro kufuria nguo, turakura tukakomaa, tujya aho mugezi tukaenda kumaji, twikorera ikiraro cy'amazi tukabeba ndoo ya maji. kugeza aho tugeze isaha yo kwiyambika, Ni sawa kujivika. kugeza aho tugeze mu saha Tunafika musaa yo gutandukana n'ababyeyi bawe. kutengana na wazazi uza yako. gushaka umugore, Unaenda tafuta abandi barashyingirwa n'abakobwa. wengine wabito wakaolewa. imvugo iravuga ati Msemeka hivi, ategeye kubakwa uzuge anaenda jenga nyumba yake. ngo bari umugabane wa mbere. Ile ilikuwa sehemu ya kwanza. none uyu munsi kandi Sasa leo sasa warakongera kumva umugabane wa kabiri, kusikia tena sehemu ya pili. umugabane wa kabiri Sehemu ya pili wo kubyarwa ya kuzaliwa na neno. Imana ihimbazwe Mungu wetu ni mkuu. ukisha Neno nilitubyara kama inatuzaa ashobora guhinduka, tutaweza geuka, ashobora kugira imbaraga, tutaweza kuwa na nguvu, ashobora kugerera ku ijambo tutaweza ryayo. kuendelea maneno yake. Imana ihimbazwe Mungu wetu ni mkuu sana. none Sasa amahirwe yana yo uwezo kubyarwa wa kuzaliwa n'ijambo. na neno. aho niho Nikodemu, Hapo ndipo ni aho niho byarikomeye hapo ndipo ilikuwa ngumu kwake. acyumva ngo kongera kubyarwa Hata aliposikia neno ongeza uzaliwe mara ya pili, ijambo rimubera rikomeye, neno ikakuwa kitendawili kwake. ijambo riraremera Neno ni nzito. ati ko nabyawe Sasa mbona nilizaliwa nkakura ninakomaa, tena binsabye kongera sasa inanibidi tena, kongera kuvuka. inanibidi tena nizaliwe. ese Je, hanje umugabo kama mimi mwanaume, umwigisha mimi mwalimu w'abayuda na Wayahudi mvuga ibintu byose bigashoboka ninafanya kila kitu chote vizuri, avukanye je, inawezekanaje tena nizaliwe? cyane Mungu wetu ni mkuu. Nikodemu Nikodemu biramukomerera
ambayo ni nzito. None natwe Sasa nasi tukongera kubwirwisha tunaongeza ambiliwa hivi ngo ambayo nasema kuna heri no kubyarwa kuzaliwa na neno. Nubyarwa n'ijambo, Unazaliwa na neno, urahinduka, utabadilika, urakureba we, watakuona wewe, uraneba we, utaniona, arasanga atakutana ubundi buzima, na kuko wengine uzima ambayo iliingia ndani yako, ambayo iliingia ndani yako, uko wahuye n'ijambo, umekutana na neno likakuhindura, linakugeuza. tukeneye ijambo, Tunapenda neno ijambo niryo rituhindura. kusema haya ndio itubadilishe kwanza. Mana timbago cyane, Mungu ataingiza. jewe cyo bakutaguhindura, Mimi siwezi kwanza kukubadilisha. kuguhindura Unaweza kukubadilisha. Kristo Lakini Kristo wewe yishingije yeye ubuzima bwawe, anatushughulikia ubuzima bwawe na uzima wako, uzima yangu. ibyuma hari bikugamba cyane, Vile ninasema sana, muri kumva neza, mnasikia bro? ntabwo tukeneye kugira ngo Hatutaki kusema ibyuma bigambe cyane, hivi vyombo mseme sana. bitunga amajwi yacu, Funge na sauti tuve zetu. gutumva neza. Viache na musikie vizuri. Imana timbago cyane, Mungu ataimeza. tukeneye kugira ngo Tunataka ijambo ryose neno lolote buri umwe wese aryumve, kila mtu asikie ijambo ry'Imana, neno la Mungu kugira ngo kusema hatagira uvuga ati biriya byuma biravugaga nasemaka sana, atabyumvishe, ninataka nasisikie, bigiye ku ruyombo rwinshi. ninakuwa na fujo ya mingi, Ntabwo tuba dukeneye hatupendi kugira ngo bigire uruyombo rwinshi, sasa nikuwe na fujo ya mingi. dufunge amajwi yacu, Funge dufunge sauti, amajwi y'ababwiriza. funge sauti ya wahubiri, Tuba dukeneye kugira ngo ijwi na sauti ryumvikane, isikilikane. isaha niryumvikana, Wakati itasikilikana, ubone ngo bati ngo amina, njoo useme njoo vile. nshobora kuvuga ati Unaweza sema hivi, igituma ndavuga amina, kinachosema haiko vile. biriya byuma Hiyo biravugaga, inasemaka sinumve icyo bavuze. sikiti ni wanasema. Imana yakimbazwe cyane, Yote imetusa. kuko turi abana Tuko watoto, b'ijambo, watoto wa neno. twabyawe n'ijambo. Tulizaliwa na neno. Imana yakimbazwe Yote imetiwa. mu izina ry'umwami wacu. Jina la Masihi wetu ndiye Yesu. Tumaze kumva Tunaanza sikia akamaro faida ko kubyarwa ya kuzaliwa na neno. aho niho Nikodemo, Hapo ndipo aho Nikodemo byamunaniriye. ambaye ilimshinda. None natwe Sasa nasi turi kongera kubwirwa, tunaweza ambiwa bidusabye na tubidi kongera kubyarwa. kuzaliwa na neno. Tugiye kumva Tunaenda sikia inkuru habari y'umuhanuzi ya nabii w'Ubuyuda. wa Uyahudi. Imana yakimbazwe cyane, aho niho tumaze gushomera Hapo ndipo tunamaliza kusomewa inkuru habari abami wafalme Ambere wafalme wa kumi na kwanza gatatu sura ya 13 umurongo wa mbere. na hiyo mstari wa kwanza. Hariho inkuru Kuna habari iri ku mazi, ambayo inasema umuhanuzi nabii wari uvuye ambaye alikuwa mu anatokea gihugu muinchi cy'Ubuyuda. cha Wayahudi. Imana yahimbazwe cyane. Mungu ataibu. Uyu muhanuzi Huyu nabii Imana Mungu niyo yaramuhamagaye, ndiye ambaye alimuita. imuhamagaye, Wakati anapomuita imuhamagara akamuita kugira ngo ayikorere, akamtumikie, abwirize ahubiri ijambo neno ry'ukuri. neno la kweli. Imana yahimbazwe cyane. Mungu wetu aibidiwe sana. Nicyo gitumye Kwa maana niba hari umuntu wese yaba umubwiriza, kama mtu yote anaweza kuwa mhubiri, byari bimusabye Ubidi. kubwiriza, Ubidi. akabwiriza Alahubiri. ibihuye n'ijambo ry'Imana. iko sawasawa na neno la Mungu. Uyu muhanuzi Huyu nabii w'Ubuyuda wa Wayahudi yarahawe parole, alipewa neno, ijambo ry'ukuri, neno la kweli, ijambo rifatika, neno la kweli, ijambo ririmo ikimenyetso, neno ambalo liko ndani ya ijambo alama, ryo kuvuga neno la kandi kusema, rikabatura tena abana linawaponya b'Imana. watoto wa Mungu. Biba ngombwa yuko Ikakuwa lazima i Buyuda kule kwa Wayahudi yabaga ku asambule. alikuwa kwa kanisa, Imana yabatari asambule Mungu hawezi kukutuma kwenye kule kuko kanisa. i Buyuda Kule kwa Wayahudi yarahawe alikuwa amepewa neno, Imana yaramuhaye. neno ambayo Mungu alikuwa ameshampatia. None Sasa wamuhaye nimempatia ariwe Yesu Kristo, Yesu Kristo, aramutuma ati akamtuma genda nenda uje i Beteli, uende Beteli, ngutumyeyo umurimo wanjye, ninakutumana na kazi yangu. kandi Sasa tena ugenda uvuga amagambo yanjye, wewe unasema maneno yangu, amagambo yanjye
maneno yangu nuyavuga ukayasema n'itegeko ryo nguhaye na sheria ambayo ninakupatia, kuko nizeye yuko ninaamini ya kwamba umukozi yabwirije wakati mpira na ubiri bashobora kumubwira ati arye wanaweza mwambia kandi anywe. tena anywe. None njyewe Sasa nkima mimi kama Mungu ngutumye ibete ninakutumana Beteli, ngutumye nkima ninakutuma niko kama Mungu, kandi ngutumanye imbaraga ninakutuma na nguvu pia. nugerayo Tutafika umurimo ugiye gukora sasa, naenda fanya ugukore uifanye, ariko we kuzajyayo lakini usikule kule na usinywe kule. nawe ati amen. Na akasema ndiyo Bwana. Mana y'imbagwe cyane Mungu sana aragenda akaenda abashira amatandiko akatandika ku ndogo akataa mtunda akaenda. ko kera Kwa hiyo ni zamani bagendaga ku ndogo walikuwa naenda kwenye yonabika amamoto ku hiyo ibuye walikuwa pikipiki za yonabika watu, imodoka ku ibuye walikuwa kama magari abagabye isharete walikuwa hadi mjeleti. kuva muri iyi moto yino y'urukurira bifite kabini inyuma Anasema ni kama hii pikipiki ambayo alikuwa nayo isharete rya kera ilikuwa na zamani bifite kama moto ku ibuye kama pikipiki za leo, ariko izo modoka z'ibuye na ndiko ndio imodoka magari za leo bagenda zamani ndio ngine kwa abashira amatandiko akatayarisha punda aragenda akatembea. agiye ibete Anaenda wapi? agezeyo Wakatarifika baramwakira wakampokea baramuhaye icyani wakapatia madhabahu arabwiriza akahubiri. abwirishe wakatarihubiri, yazamura itangira gukambya agahanga kanisa ikaanza kuja sura. yazamura yumva ari amagambo gakomeye Kanisa kasikani maneno mzito sana, yazamura yumva kanisa ari kasikani amagambo gatandukanye maneno tofauti na kitu walikuwa wanataka. imana yagimbaga cyane umubwiriza wawe Mhubiri wa prayo yumva akasikia ayo magambo maneno atagomba kubwirizwaho ashehubiriwa muri icyo cyotero kwa hiyo icyo gicaniro madhabahu, arababara cyane akaumia sana. imana yagimbazwe cyane Mtu ainuliwe sana. ugiye kujya tugendane sana Sasa akiyaona ntabwo tugendane acha tutembee neno la Mungu, naomba tuende kama maagizo. Mungu wetu ainuliwe. Bukeye hazungu w'Imana avuye i Buyuda, nuko bukeye haza w'umuyuda Kila mtu aliyeyahudi azanywe n'ijambo ry'Imana. aza akuje ibuyuda ati beteli akaenda Beteli azanywe n'ijambo na ry'Imana alipewa na juu ya neno la Mungu. mushiki wa yamaneka Mungu dada, we kureba bose ngo niko bari kubwiriza usisione wote wengine ndio bose wanahubiri. niko bari kubwiriza ukuri Wote hapo ndio kitu wanahubiri. ngiye kubyumva neza Hapo tunaenda sikia vizuri. wumve ko nawe nawe yagiye Kumekuwa naenda. abo bari abapagani Hawakuwa nabo waamini. bari abize Walikuwa waamini. nabo bari babwiriza Walikuwa wanahubiri. nabo bari abahanuzi Walikuwa wanahubiri. nabo bari ababwiriza Wanahubiri. ariko batahagaze ku parole Wanasimama kwa neno la Mungu. imana yagimbazwe cyane Mungu atainuliwe sana. Ubwo Yerobowamu yarahagaze ku gicaniro cyose umva agezeyo Unasikia? Mwenye naomba leo simuoni. Lakini wengine wasimame naye alikuwa akitoza juu. Akitoza juu. Mungu atainuliwe. Ilikuwa na njia ya Yeroboamu. atera hejuru avugira kuri icyo gicaniro ijambo ry'Imana ati, avugira hejuru Sema sauti kubwa. ijambo ry'Imana Ikasema hivi. wa gicaniro we, wagicaniro we gicaniro we, Uwiteka avuze atya ngo mu nzu ya Dawidi hazavukwa umwana witwa Yosiya, yewe wagicaniro we avuga amagambo y'Imana mu gicaniro Anasema neno la Mungu kwa sababu mu rugo rwa Dawidi nyumba ya Daudi hazavamo kutatokea, hayagomba kufa kungepasha tokea, umwana w'umuzanyirisha yenye ingepasha umwana tokea, w'Imana ishaka mtoto ambaye Mungu anapenda, ariko lakini bitagira ngo bivuge ku cyo gicaniro halitaki usemewe yeye madhabahu. imbaga cyane Mungu atainuliwe sana. nuko kuri wowe niho azatambira abatambyi bo mu ngoro, nuko kuri wowe
gutambira abatambyi bo mu ngoro baje bakoserezaho imibavu, kandi kuri wowe niho bazatwikira amagufwa y'abantu. Urukumbuye cyane sikia ile mazabao kumba nawe na unasikia naye ari gutamba anachoma anapana maana anachoma ari kuvuga na anasema lakini ariko kasoro kulikuwa swali pale imbazo cyane ile tayibitosa ndio uwo munsi yerekana ikimenyetso cyabyo ati uwo munsi yerekana ikimenyetso cyabyo alama yake. Iki nicyo kimenyetso Uwiteka atanze. Iki nicyo kimenyetso Uwiteka atanze. Alama ambayo Mungu anafanya. Igicaniro kiri busadukemo kabiri. Igicaniro kiri busadukemo kabiri. Mara pili. Ryacyo riseseke. Ivu ryacyo amajifu yake utaenda huko. Nuko umwami Yeroboamu amaze kumva uko uwo muntu w'Imana avugiye ku gicaniro cy'i Beteli. Urukumva? Unasikia? Nuko umwami Yeroboamu amaze kumva umwami w'Imana akabwirije avuze kuri icyo gicaniro avuzeho amagambo akomeye arababaye akabona nawe ni mwaki amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro aravuga ati nimumufate. Urukumva? Mwitorero mukanisa ntabwo basohotse umukozi w'Imana baze kubwira aravuga ati bongo yako hiyo ni bongo. Umukozi w'Imana baze kubwira Imana yamutumye imutuma n'ijambo narimbazwe cyane none sasa mu assemble mu kanisa kwa Yeroboamu ababaye akaumia atuma umukozi w'Imana akamunyosha ikidole marimbazwe cyane uwo mwanya ukuboko yaramutunze kuranyunyuka kuko ahangaye umutungu usiga w'Imana w'Imana yatumye akimutunga ukuboko kuherayo kuranyunyuka bakuragaze yamuga buryaga neza bagasigaye kingana abatangaye cyane kuko ahangaye umutungu umukozi w'Imana amutunze urutoki kandi yari kubwiriza parole y'imbazo cyane yumva atajya kubwiriza parole y'ukuri no muri iki gihe uko niko bimeze abantu benshi bari kubwiriza parole bifuza kugira ngo bafutika abantu bashaka ngo bafane umusaruro bashaka ngo babwirize ukuri none wajya kuyasambura nk'iyo wabwiriza ukuri basanga barakwanza Imana y'imbazwe cyane bituma adashobora kukugarura. bituma uko yakamutunze niyo kukugarura Bwana rabayo igicaniro nacyo gisadukamo kabiri, ivu ryacyo rirasesa. uko yaramaze kubibwiriza amaze bamwe ikimenyetso kiri bwereke yuko ijambo ry'Imana igicaniro kigomba gusaturwamo kabiri ivu rikaseseka undi uriye akimutunga ukuboko guherayo igicaniro na mazabao na ikapasuka mara pili. Gereka kwa ijambo ry'Imana Unaweza gizi nalo ya Mungu ryarisohoye ilikuwa yatumia Imana yibazwe cyane ndio kuko ikimenyetso uwo muntu w'Imana yatanze cyari kiri agiheshejwe n'ijambo ry'Imana. Kuko byo yarabiri uyu mugambi w'Imana umuhanuzi Beteli yaratumwe n'ijambo ry'Imana alikuwa anatumia isema aende kugira ngo ajye kubwira ijambo ry'Imana aenda kuhubiri neno la Mungu. Imana yibazwe cyane Mungu atamwita sana. umugabo w'umuhanuzi w'uyu Unabii Beteli alituma kwenda Beteli
cyane. Ariko Imana yacu ni ngombwa. Lakini Mungu wetu ni Imana dusenga. Iyo Mana yakoranye ni wo mukozi w'Imana. Yeye alitumikana na ule mtumishi wa Imana yakimbagwe cyane. Hata imepesano. Umwami abwira uwo muntu w'Imana ati, umwami abwira uwo mugabo w'Imana akambia uwo mtu wa Mungu wetu, ingingo Uwiteka Imana yawe unsabire ukuboko kwanjye gukirego. Akimara gukora ibyo, wakati alifanya hivyo abikoze mu butize na ufanye mutakuamini, nawe yita kwa korera Imana na jitara mtumikia Mungu biramutamaje nyuma kama hayalisha kubavuga kubakoreze yone akikabakia none kandi na none gabi sasa jimu yanaleta tena neno hebu wima hebu mtumishi wa Mungu mtu wima hebu mtu wa Mungu ngomera wingingi Imana yawe Mungu ishobora kugira ukuboko kwana amiritie ku mkono yake yewe kuzima kwenye bako nione kama uzima wangu Imana yakibazo cyane nicyo gitume mushiko ye manadamu maana ndugu dada yani ngo bitumye ngo hairwa maandiko nasema heri abadaenda ni jambo ry'Imana wewe utasalitiwa juu ya neno la Mungu mbiga niba kugamba wakati atakunena kugamba wala kunena ukutari kiza utabuhiriwe utakuwa kuna baraka Imana ni ngo bizana kurwani birasema Mungu atakupigia Imana ni ngo bizagutemera umuhanda kukatia njia Imana yimbazwe cyane Mungu aulidiwe sana ndio nuko uwo muntu w'Imana yinginga Uwiteka, ukuboko k'umwami kurakira gusubira uko kwari kuri. Nuko umuntu w'Imana uwo mtu wa Mungu yoga yinginga Imana akamusihi Bwana arayisaba akamwomba yongera akaongeza irabyemera akakubali ikiza wa mwami ule mfalme ukuboko kwe ikamponya bakora ikuzima ambaye kulikuwa kuzimu. Imana ibazwe cyane Mungu tena ndio sana.